हेलो प्राणीप्रिया कौटी तुम अपेक्षा को चाह बस परा तुम अपेक्षार मो गोड़ हाथ मुंड छाती ना तलू जाए मो सब पिंधिला आसुन जल्दी प्राणप्रिय। हाँ मोर प्राण प्रिय मु जाऊँगी जान तो मो बापा कथा जीवन तो केबे गोटे नुआ साइकेल दे पाइलेनी ए भंगा साइकेल रे मो जीवनटा बीतीगला कौन करमी टिके लेट हो गला आउ जाऊँगी तमें टिके आसिक मत नहीं गले हुआंतानी ना शला मोर खंडे साइकेल नहीं मुझे पाइकिना चौल पिंधिक आऊँगी सेटा भी घूरीगला ताकू साइकेल नहीं जी। हाँ हेलो 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 प्राणनाथ काटिदेल ना कौन बा शुभुनी जे हेलो हेलो अधघंटा रही बड़े पलिया रूल काटि मत नहीं जाओ बड़े पलिया कौन दबा पलिया था पड़े है। सॉरी 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 मोर आसबार लेट हो गला टिके सॉरी मो चगलाटा पर रागिबनी प्लीज प्लीज रागिबनी प्लीज प्लीज रागिबनी झीटा कौन मो आड़े के आकर्षित ना ना मु के तुम ऊपर कौन रागी पारे तुम मो मनर मालिनी चंपा नंदिनी रास रंगिनी ना मु के तुम ऊपर रागिनी चलो बस कथा चल हाँ चलो भंगा साइकेल को भंगा लोक है आ चली हबनी चलो टिके बसिबा सेठी एठी बसु ना जानछ ना से आम गाँ रघुआ झील ना से जहाँ को भल पाऊँ ना से ताको जूता देला फीता देला चप्पल देला लिपस्टिक देला तमें तो ए जाए मत किसी गोटे दे पारना ए जाए भी 50 टंका चॉकलेट टे भी देना भल पाऊ से बाजे कथा से जिनस तुम भल पाओ ना मत भल पाओ। हेलो चंपा तुम्हें बुझुन मोर बा सैलरी मिली ना तुमर कोन 5 वर्ष रे थरे दो मिले कि जेते थर मोर सहित देखा करबा पे आछो केबे कोन भल से चोरी पिंदी के आछो ना तुम से भीतर जिनसटा केमि देखल मो बा साइकेल आसले तुम दांड रे सुखाइतिला रेड कलर चोरी चंपा तो से जो लाली चोरी कथा कहनु ना हेडा मोर ने मो बापार मो केमते जानबी तमर कि तम बापांकर निजे तो गोटे बड़ भिखारी मते कौन दब आज ठारू मो मोर 5 नंबर बॉयफ्रेंड और तुमको बहिष्कृत कली ए चंपा तू कौन भूली गलु से दिन से तुरतुरी खाया पई तोर कथर पैसा नथिला तू मते मागी थिलु मुने दे देइथिलु भूली गलु जाऊ छु मु हेलो हेलो हम गोटे बड़ भिखारी पाखरे फसी जाइथि मु जाऊ छि रो टिके रहि था सेठी रहि था ए झियोटा कौन एमिति कहि दिगला मो जीवन खंड कौन मुझे चढ़ी पिंधि ना ना सतर तो मुझे चढ़ी लोक जदि बाल बिक्री कर बड़ लोक होती मुझे कहीं चढ़ी न चोरी करी बड़ आज मुझे चढ़ी चोरी करी बे ये तो साइकेलटा छाड़ दिया गला तो गला जा गोटे साइकेलटा छाड़ दी यहाँ नहीं पढ़ी जा भाई मो स्त्री की नंडा कर देमी नबु ना है भाई सी नंडा चुटी मुझे मु जा ओडा चुटी नहीं है किए दान दबो जा भगा लुहा टिन प्लास्टिक खाता बही कि गरम में जाओ बसी जाए बहुत दिन है कथा है मो सांग सांग जाओ कथा केमती कौन अच्छे रल भाई ये बाल कथा पचार ना खरा गरम आई नहीं क्या मुझे जाऊँ बसे अबे कादे रे कौन कर तू नुआ मांड पाई तो सांग को भूली गलु आ मन पक ना हो हाँ तू तो बाल बिकी बिकी बालुआ हेलु आ मु तो से कादिर की कादिर रहीनी कौन ना बे चंपा मत धक्का देदेला कौन करी मत तो ग्रुप रो मिसा हाँ तो दीटा सांग धरी बाड़ी मुंड पछपटक आसिलु कथा अच्छी तू आज खासी छाला फाला कर रखी था
ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ। ହଁ ହଁ ସଞ୍ଜ 7ଟା 8ଟା ହେଇଯିବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ। ହଁ ତାର ଗଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ହଉ ରଖ। ଏବେ ଆସିସାରିଲଣି? ହଁ ହଁ କ'ଣ କରିବା ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଟିକେ ଆଇନି ଆଉ ଡାକିଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କ'ଣ କହିମି ଚମ୍ପା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଚମ୍ପା ଛୋଟ କରି ଚଲା ଗୟା କ'ଣ ପାଇଁ ବେ? ଭିକାରୀ ହେଇଗଲି ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲାନି ଦେଇପାରିଲିନି। କ'ଣ ମାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଧରିଛି ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇ ହେବନି ସବୁ ମାଗୁଛି ଦେଇ କ'ଣ କରିବି। ହଉ ଯାଉ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗ ଅଛୁ ନା ଚପା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉ। ଦେଖ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ଆଜି ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ଏ ତୁ ଇଆଡ଼େ ନା ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନାଟ ନକି ମୁଁ ଆଜି ନଟି ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା। ବେ ତୁ ସିଏ ସବୁ କ'ଣ କହ ମୋ କଥା ଶୁଣ। କ'ଣ ମୁଁ ଏଇ ଲୁହା ଟିଣ ଖାତା ବହି ବିକି ବାକିକି ଚାଳ ବାଡ଼ରୁ ବାଳ ବିକିକି ଆଜି ମୁଁ ବାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଖା ଆମକୁ କେତେ କେତେ ବେପାର ଆମେ କରୁଛୁ। ତୁ କହୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବେପାର କର କର ତୁ ଦେଖିଲାନି ତ କଲୁନି। ମିଶେଇ ଦେଉନି ଟିକେ ବେପାର କରିବା ଆଉ। ଟିକେ ମିଶ ତମ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୋତେ ଟିକେ ମିଶ। ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା କିଛି କରିବା କିଛି କରିବା। କରିବା। ହଉ ଜାଣିଛ ସେ ଚୋରି ପାଇଁ ମୋତେ ବେଜିଟ୍ କରିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା ଚୋରି ପାଇଁ ବିଜିନେସ୍ କରୁଥିଲା। ଆରେ ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛୁ ରେ। ଟେନସନ୍ ନେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଚଢ଼ି ଷ୍ଟଲ୍ ପୁରା କରିଦେବୁ। ଶୁଣ ଆଗେ ବିରାଟ କୋହଲି ତା ଚୋରି କରିବା, ତାପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚୋରି କରିବା, ତାପରେ ତାପସ ବାପୁନ ଶିବ ଏମିତି ବୁଲା ଚୋରି ଚୋରି କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୋର କରିକି ତୋର ଗୋଟେ ଚଢ଼େ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିଦେବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଚଢ଼ି ଷ୍ଟଲ୍ ପୁରା କରିଦେବୁ ବା କହିନୁ। ଟେନସନ୍ ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିସାରେ ଆମ ପଣିଆ ତୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଚୋରି ବିକ୍ରି କରିବୁ। ତୁ ବି ଆମ ପଣିଆ ବଡ଼ ଲୋକ ହବୁ। ତୋ କଥା କିଛି ନଥିବ। ସେ ଝିଅ କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବେ ସେ ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ି ହବେ ବୁଝିଲୁ। ବାସ୍ ସବୁ ରାତିରେ ରେଡି ହେଇଥିବ ଚୋରି ଚୋରି କରିତେ ଯିବା। ଆଗେ କାହା ଘରେ ଚୋର କରିବା? ତା ପଇସା ହଁ ବେ ତା ରୂପା ଚୋରି ରୂପା ଚୋରି ବେ ବଲ୍ଲୁକି ହେଇଯିବା। ଆଗେ ତାରି କରିବା ହେଲା ବେ। ନା ବି ରୁହ ବେ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଉଛି କ'ଣ କରିବା? କାଲି ଟାଣି ଛିଡ଼ି ଦିଏ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ ବେପାର ହବ ନା? ସେଇ ତ ଗୁଟା ଜାଗାରେ ଗୁଟା। ଏଇଖିଣା କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନି। ରାତି ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ରାତି ହଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ରାତି ହଉ ଆସିବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ। ତାପସ ନାହିଁ ବୋଧେ। ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଦେନ୍ ବେ ତା ରୂପା ଚୋରିଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଚୋରି କାଇଁ କାଲି ବାଲି ଖଣ୍ଡୁ କିଣିକି ଆଣିଲା ରୂପା ଚୋରି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବେ ଶୁଣି ଗନ୍ଧଉଛି ଇଏ ଗୁଡ଼େଇକି ବୁଲୁଛି ନା କ'ଣ କାଣ୍ଡର? କାଲି କହିଲା ମତେ କହୁଛି ରୂପା ଚୋରି ବୁଲୁଛି ମତେ କହୁଛି ରୂପା ଚୋରି। କାଲି ବାଲି ଖଣ୍ଡୁ କିଣିକି ଆଣିଲା ଦେଖିଛି। ଏଇଆକୁ ତାନେ ଗୁଡ଼େଇକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଏତେ ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି। ନା ବେ ମୁଁ ବୁଝି କାହିଁ ଜାଗାଟା ରୂପା ଚୋରି ନୁହେଁ ରୂପା ବ୍ରାଣ୍ଡର ନା। ହେ ଭଗବାନ ଚୋରି କରି କିଛି ଲାଭ ନାଟ ଭଙ୍ଗା ବଳିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଆଜି କନା ଚୋରି କରିକି ଆଜି ଥାନା କୋଉ ପାଲର ପଇନି। ହେ ଭଗବାନ ସେ ଆସିଯିବ ପୁଣି। ଏଇ ପଳେଇ ଚାଲ ବେ ଆଉ ବସିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଉ ଯିବା ଅଲଗା ପଳେଇ ଚାଲ ଯଦି ଆସିଯିବ ପୁଣି। ଚୋର କରି ହେଲାନି କାଲି ଖସି ପଳେଇ ହେଲାନି। ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି? କିସ ହେଲା? ଗାଁ ସାରା ପୁରା ହାଲ୍ଲା ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି? ତାପସ ଚୋରି କାଲି ରାତିକି ଚୋରି କରିନେଇଛି। ଆମେ ତ କାଲି ହଉ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଯା ନାମ ନିଅ ଗାଁ ସାରା ଡିକ୍ଲେୟାର ଚୋରି ଚୋର। ବେ ଆମେ ତ କାଲି ଚଢ଼ି ଚୋର କରିନାହାନ୍ତି ନା ତ ଭାଇରୁ ଯୋଉ ଫିଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ କୁକୁର ନେଇଗଲେ କିଏ? କୁକୁର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ କହିଲି ଭାଇରୁ ଭାଇରୁ ଖୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ତୁ କହୁଥିଲା କି ଗନ୍ଧୁଥିଲା ଜଣ। ହଁ ବା ଧରି ହେଲାନି ଏତେ ଜୋର ଗନ୍ଧୁଥିଲା ଆଉ ଖୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଆଣି ହେଲାନି ଖୁମ୍ପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ତାପସ କାଲି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିଲା ତା ରୁମ୍ରେ ଦେଖାହେଲା ତମେ 4 ଜଣ। ତମେ ଶଳା ଚୋରି କରିଛ ନା? ଆଜି ଚମ୍ପା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚୋରି ଚୋର ପରିଚିତ ହେଇଗନି ଲୋ।